The finale week, episode 5. Tanga nyo. Episode 5 is ready now. Let's continue. It's rainy tacos. Continue now in 3, 2, 1, go! Hey, gusto ka na. Patay na kayo kunyari. Patay na! Pew, 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 pew. Uy, ikaw yung tulungan mo ko. Patay ka na! Parang kunyari. Bawal na kasi pulis ka. Kasi kampi kayo. Ready na. Patay na eh. Sige. Tapos na. Bye-bye! Season 1 pa lang. Oh, yan yung mga kaibigan ko or pinsan. Ato si Alexus muna, yung maliit. Si Ate Sisi namumura pero namamakyu. Si Ate Nyenyen. Ato, malaki na. Ako naman. Yeah! Tapos na, bye-bye guys. Like and subscribe. Comment, comment W. Like and subscribe. Or else, mamamakyu ka ni Ate Sisi.